आम सहित आगु जहाँ घटी कि केवे आम लोकलोचन को आसनु आम ये आसनु कहीं आम आसी जब गोटे लोक विषय कहूँ भी सम्मान जीव सी भी लोक हसा हे कहीं सी भी सम्मान को लेकिन बहुत आगू जाए आज्ञा हो पारे मोर 2 वर्ष सीमित भल चिकू मना जिते यात्रा जोड़ी हिसाब से लोक पाखे परिचित नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज आखेड़ा पूजा कौन कहे दर्शक मान प्रथमे समस्त को मोर भूमिष्ठ प्रणाम मोर दर्शक मानक भगवान मानक एवं आपण मैंने एत परिश्रम कर आसी पहुँची आपण को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत खुशी लगुच आपण ये जो शुभ कार्य आसी जोग देते आज हूँ नाट्य सम्राट पृथ्वीराज होमर शुभ मुहूर्त आज पूजा है आखड़ा पूजा है आज आपण मानक समस्त माध्यम दर्शक मानक खाली ये कहबी आपण मैंने आगुरी जो भल पाइबा आम दे आसते मोनालिसा और चिकू जोड़ी को आशा करमती भल पाइबा आपण मैंने सब देवे आ प्रथम आपण मैंने समस्ते जानते पार्वती गणनाट्य प्रथम वर्ष आम जोग देलु प्रताप भाई आमको फाइनाल करते ए वर्ष आम आपण मैंने जानते आम प्रयोजक गोविंद चंद्र पाणिग्राही ना पृथ्वीराज पार्टी एवं जो टेक ओवर कर बहुत खुशी लगुच आशा करुच्चे अनुष्ठानटा भल चलू अनुष्ठान को आपण मान समस्त भल पाइबा निहाती आवश्यक आपण मैंने सीरियल मत बहुत सारा भल पाइबा दे आसते आशा करुच्चे यात्रा 2 वर्ष है जो भाया दे आसते ए वर्ष सेमती भल पाइबा देवे आपण आशीर्वाद भल पाइबापी अनुष्ठानटा जमी बंचिक रू एतिक आपण मान पाखे मो हाथ जोड़ी विनम्र अनुरोध करी मोना मैडम कौन कहे नमस्कार मोर सब दर्शक मानक बहुत खुशी लगुच 2025 रु 26 आम पृथ्वीराज रे जॉइन कलु आज हूँ आखड़ा पूजा आशा कर वर्ष बहुत भलरे कटू आपण मान आशीर्वाद भल पाइबा रहू भल नाटक आनिक आसुचु माने भल कहानी निहाती आपण मानक भल लगिबो एतिकी कहबी प्रश्न आसे जे यात्रा इंडस्ट्री नारी अभिनेत्री मैंने आसती बहुत प्रकार समालोचनार शिकार होगा से क्षेत्र में आपण क्षेत्र में ना देखु सेमती से सब जिनस आसब किंतु सब प्रॉब्लम को आम साइड करी आम लक्ष्य स्थल को आम से फोकस करवा तो सब जिनस भल मंद लगी रही ठीक यहीटा भी सेमती तो आम एबे से सब माइंड सेट आउ नाही लोक मानकर बहुत चेंज हेलानी कहीं एबे सब यंग बहुत भल भल पिला आसुचंदी माने एजुकेशन भल तांकर जो माने आसुचंदी भल बैकग्राउंड रु तो यात्रा किसी खराब भी नुह बहुत भल किसी खराब नुह बहुत भल भल लोक हाँ हाँ बहुत मिले कहीं देखो सीरियल प्लेटफॉर्म अलग यहाँ अलग सत किंतु कला तो सामान आक्टिंग सेठी एक्टिंग दीटांग सामान बाहर जो टूर पड़े 3 दिन 4 दिन हाँ से अकड़ लगे प्रकृति में फास्ट वर्ष जो आम जॉइन कलु आमको टिके लगी सेमती कहीं देखो से गोटे सेलिब्रिटी बोली समस्त से जो धारणा जो भल पाइबा तो से टीवी देखते फ्रंट जो देखते बहुत खुशी हो जाती आई सब जिनस आम पुणी भावु कि दर्शक मानक एत भल पाइबा आम प्रति तो सब जिनस एडजस्ट हो जाऊँगी आम मैनेजर जो प्रताप भाई थे सी तो बहुत भल आमको सब जिनस से हेल्प करती माने जोटा न हो पार से करदे से तो से जिनस तो आज सी भी ये भी सी अच्छा माने पृथ्वीराज रे सी भी अच्छा से फैमिली टाइप रो लागिवो आ किछि असुविधा बनी ओनर भी बहुत भला टीम वर्क नहीं करी यात्रा अनुष्ठान समस्त इफेक्ट थिबा से क्षेत्र में नाट्य सम्राट पृथ्वीराज रे जो टीम वर्क हो बोली आशा रखछन हाँ हाँ आशा अच्छे आउ सब भल भल आर्टिस्ट भी अच्छा आमर जे सत्य भाई आउ बहुत अच्छा कलाकार आम राम भाई जी आम पुराना कमेडियन माने पार्वती आउ से भी अच्छा आहरी भल भल आर्टिस्ट अच्छा तो निहाती भल लगे लोक मानक टीम वर्कटा बहुत भल हम शेष नाट्य सम्राट पृथ्वीराज तरफ परिवार तरफ कौन दर्शक मानक ये कहबी आपण मानक भल पाइबा आशीर्वाद रहू ए वर्ष बहुत भल भाव में कटू माने ए संस्थाटा पूरा एंड करू आमे भलरे आउ भल कहानी नहीं कि आसछु आपण माने निहाती आसीबे देखिबा पई आउ फीडबैक भी देबे आम 2 जन को जोड़ी को आपण मानक भल पाइबा आशीर्वाद आमे लोड़ा करछु जोड़ी जदि हेछि आपण मानक भल पाइबा पई
ସେଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବରଦାନ ଏଠି ହଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କର ବି ଅଛି। ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା କଣ ନା ଯୋଉଠି ବି ଆମେ ପ୍ଲେ କରୁ ନାଟକ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପ୍ଲେ କରୁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ନାଟକ ସରିଲା ପରେ ନା ଯୋଡ଼ିଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯୋଡ଼ି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ତାଙ୍କରି ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ସେଇଟା ସେ ପ୍ରଶଂସା ଆପଣ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସା କିନ୍ତୁ ଯୋଡି ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ସିଏ ତ ଭଗବାନ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା କୌଣସି ପତ୍ର ହଲେନି ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା 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 ଏଇଟା କେବେ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଦୁନିଆରେ ତ ସବୁଠୁ ବଡ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କାହିଁକିନା କହିସାରିଲା ପରେ ଯୋଡି ହେଇଥିଲା ନା ଯୋଡି ହେଲା ପରେ ଦର୍ଶକ ପାଇଲେ ଭଲ? ନା ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ତାପରେ ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରଥମେ। ମେନ୍ ହଉଛି କଣ ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ ନା ଯଦି କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରିଗଲେ ଆଉ ହଁ ସମସ୍ତେ। ଯୋଡ଼ିଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କଲେ ଆମେ ଟିକେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିଲା କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମ ହଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଦେଖାବେ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆପଣ କେବଳ ଭଲ ପାଇବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ଜୀବନରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ କଳାକାରର ପେଟ ପାଉଣା ପାଇଁ ସେ ଟଙ୍କା ମାଗେ କିନ୍ତୁ ତାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ତାଳି ସେଇଥିରୁ ସବୁ କିଛି ଖୁସି ମିଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିବେ ଷ୍ଟେଜରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ସିନ୍ ସାରିକି ଆସିବେ ପଛରେ ଯଦି ଆସି ସମସ୍ତେ କହିଥିବେ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ ନା ମୁଁ ଆହୁରି ବେଷ୍ଟ ଦେବି ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଆସିବ ମୁଁ ଭଲ କରୁଛି ଇଏ କରୁଛି ସେଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଅହଂ ଭାବ ଆସିବ ଆଉ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କଲେ କଳା ତା ପାଖରୁ ହରଣ ହୁଏ ତେଣୁକରି ଜୀବନରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କେହି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଛୋଟ ହେଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ଛୋଟ କରିବାକୁ ମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ନ ଭାଇ ତମେ ତ ଜାଣିଥିବ ଆଉ ଆମ ସହିତ ଆଗରୁ ଯାହା ଘଟିଛି କିନ୍ତୁ କେବେ ଆମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିନୁ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିନୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ଆସି ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ବିଷୟରେ କହିବୁ ତାଙ୍କର ବି ସମ୍ମାନ ଯିବ ସିଏ ବି ଲୋକ ହସା ହେବେ କାହିଁକିନା ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଆଗକୁ ଜିନିଷ ଥାଏ ଥାଏ କି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଆଜ୍ଞା ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରେନି ମୋର 2 ବର୍ଷ ଆମ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବାଟା ହିଁ ଏଇଟା ଉଚିତ। ଭଲ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମୁଁ ସହିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ସେୟାର କରେନି କି ଲୋକଙ୍କ ଲୋଚନକୁ ଆଣେନି କି ମନ ଭିତରେ ଚାପିକି ରଖିଦିଏ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ ଯିଏ ଯାହା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କର୍ମ କରିବ ତା ପାଇଁ ସେଭଳିଆ ଗାତ ଖୋଳା ହେଇଥିବ ତେଣୁକରି ଆମେ ତ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି ତେଣୁକରି ସବୁ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଯାହା ଯେମିତି ହବ ଚାଲିଛି ଚାଲେ ଯେମିତି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ ଚିଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋନା ଯୋଡି ହିସାବରେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦଉଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।